সন্ন্যাসী জিহাদিরা মেদিনীপুরের পূর্ণভূমিতে ঢুকলেই লড়াই 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 হবে। বাংলাদেশের ইস্কন সন্ন্যাসী চিন্ময় প্রভুকে অবিলম্বে মুক্তির দাবিতে বাঙালি হিন্দু সুরক্ষা সমিতির ডাকে মেদিনীপুরে হল মহামিছিল। এদিনের হিন্দু মহামিছিলে অংশ নেন অসংখ্য সনাতনী মানুষ এবং সাধু সন্ত। মিছিল মেদিনীপুরের রিং রোড পরিক্রমা করে। মিছিল থেকে চিন্ময় প্রভুকে অবিলম্বে মুক্তি দেওয়ার দাবি করার পাশাপাশি সারা বিশ্বে হিন্দুদের একত্রিত এবং হিন্দু শক্তিকে জাগ্রত করার ডাক দেওয়া হয়। ঢাকা যাদের ভূপার বাড়ি, বরিশাল যাদের চাচার বাড়ি, চট্টগ্রাম যাদের চাচার বাড়ি। हमारे बांग्लादेश में जो हिंदू भाई और बहन रहते हैं उनके ऊपर जो निर्मम अत्याचार हो रहा है वह क्षमा योग्य नहीं है। मैं इस अनुष्ठान के माध्यम से आज बताना चाहता हूं कि भारत का हिंदू भाई भी अपना कर्तव्य पर जागृत हुआ है और बांग्लादेश सरकार को बताना चाहता है कि यदि हमारे हिंदू भाई बहनों पर अत्याचार बंद नहीं होता है तो हम इसका कड़ा से कड़ा प्रतिरोध करेंगे एवं इसके लिए हम लोग आंदोलन जारी रखेंगे। धन्यवाद। सुभाष शरणदेव महंत, निम्बार्क मठ।